Danas ću vam pokazati kako na Renault Trafiku promijeniti ulje i filter ulja. Motor je 2.0 DCI sa 115 konjskih snaga. Evo, za početak podigli smo vozilo. Imam jednu rampu na koju smo navezli auto, točnije kombi, da se lakše zavučemo. Znači, odvrnemo čep. Ovdje ispod je čep za točnije šipka za kontrolu ulja. Izvaćemo van. Da dođemo do kartera moramo skinuti ovaj zaštitnu PVC oblogu motora. Odbacili je i ovdje je karter. Tu je čep. Taj čep moramo otpustiti. Renault ima malo specifičan ključ. Ja sam ovako ručno izradio četvrtosti koji otpustimo. Stavimo u jednu posudu i neka curi. Dok čekamo da ulje iscuri, zamijenit ćemo pločicu, bakrenu pločicu na čepu od kartera. Evo, ovo je stara, a ovo je nova. Stavimo ovdje. Ulje još curi. Ulje iscurilo. Idemo ispod vozila. Zavučemo se i zavrnemo vijak čep od kartera. Uzmemo krpicu. Malo oberišemo. Uzmemo onaj ključ i pritegnemo. Tako. Opet još malo obrišemo. Ne treba prejako stezati da ne pukne navršeno. Nastavak je do 27 i odmah do kartera je kućište filtera ulja. To je to. Stavimo nastavak. Otpustimo. Stavimo ispod posudu sa uljem da nam ne iscuri po podu i malo nespretno napravljeno, ali zato imamo rukavicu. Ja, stari filter. Sve zajedno u kućištu. Sad imamo stari filter, novi filter.
gumicu. Gumica je ova. Ćemo skinuti. Znači prvo iščupamo stari filter van. Ovo je kućište. Za krpu skinemo staru gumicu. Tako. Malo uprišemo kućište. Stavimo novu gumicu. Stavili smo filter. I idemo znači prvo sa rukom koliko ide. Evo, kad smo to napravili, još samo dobro sve pobrišemo. Eto, zatim sljedeći zadatak, vratiti ovu oblogu na svoje mjesto. Evo, pošto smo gotovi sa donjim dijelom vozila, imamo kantu 5,40 i točimo. Evo, kad smo gotovi, vraćamo šipku ulja, vraćamo čep. Malo brišemo. U taj auto ide neki 7,5 litara ulja. Mi smo toliko ulili. Upalit ćemo auto i prekontrolirati da li je sve u redu sa uljem i po potrebi nadolijati.